এটা କେଉଁ ଫୁଲ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିକି କୁହନ୍ତୁ। এটা କେଉଁ ଫୁଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି କହିପାରିବେ। ଯିଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚଳିଛି ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବେ ଏ ଫୁଲର ନାଁ କ'ଣ। ଯିଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଇଛି ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଏରିଆ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଟୋଟାଲ ରୋଡ଼ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଇଏ ହେଇଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ। ମୁଁ ତୋଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫୁଲ ଏଠି ଫୁଲ ଦେଖ ପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫୁଲ ଏ ଫୁଲର ନାଁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ନାଁ କ'ଣ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓର ନାଁ କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆଗକୁ ଆସ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଏରିଆଟା ପୁରା ହେଉଛି ସେଇ ଫୁଲରେ ଭରି। ଏ ଏରିଆ ଦେଖ ये देखो ये ठीक है सर। ये फुलटा देखो ये फुलटा एपटे देखो एपटे देखो ये पूरा गाँ गहली देखो कंटेई कोली गछ अच्छी कंटेई कोली गछ खणी जो आम मरम आसूची घर भितर पड़ुची तापर घर तोला हो जो पत्थर आसूची ये सब आसूची। ये देखो जंगल सेते पिला बेले आम आसिक यहीठुकिना हूँ जाल काठ नहीं कि जाऊ जिते स्कूल छुट्टी थाए साइकेल धरिकी आसू बाबांर से हूँ गछ यही गछ भी आम जाल हुए एवं नौना ये सैड्रे आम पिला बेले थिला बेले ये सब न थाए। एबे तो गैस गुड़ा हो गला से हूँ युरा हूँ सब नाला एगुरा सब आम जाल करके जाऊ घर पड़िया तापर अमरी ये सब आम जाल करूँ। ये जो ताल बडरा गछ सुखीगले तार हूँ खजुरी खजुरी गछटा कंटा कि सुखीगले जाल कराए से जालर हूँ मैंने कौटी देखा मिले सब बैरे गदा थी। एवं तो जाल हूँ कहीं नौना पड़ी भी कहीं नौना जालपाई भारी अभाव से एवं तो गैस हो गला से देख यहाँ हूँ लिंब गछ बंद कर दिया।